Nous avons déjà écouté une parole précieuse. Tunaisha ushikia sauti ya bei. Chaque parole. Minamini kila neno Lisons ile tunasoma ou que nous avons lu. au ile tulisoma, Cela a toujours quelque chose à nous dire. yote ni mafundisho kwetu. Nous pouvons nous souvenir Tunaweza kuikumbuka comment cela a été pour les hommes de Dieu dans les temps anciens. kile kileweza kufikia kabantu ya Mungu manyakati ya zamani, Beaucoup n'a pas changé. na tamu hii manyakati yetu Nous avons lu abibadilike. 18 de Romains 8. Tulisoma Romains 8 verset 18. Romains 8 verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne pourront être comparées à la gloire. Hii mateso tukunapitisha pa sasa haiwezi kulinganishwa na ile utukufu tutapata. Cela, Na hii nous voyons tunaona, et nous reconnaissons tukuna Paul vumbula aussi a dû passer kusema na Paulo na yeye par certaines souffrances. alipita mangaiko, Peut-être pas seulement lui, aina pengine paka yeye qui ont reçu, accepté le na message bale en son temps. balichika na kupokea ujumbe Peut-être mwile qu'ils ont wakati, reçu le même sort de notre Seigneur Jésus-Christ. pengine bilibafikia paka vile bilimufikia Bwana wetu Yesu Kristo, njo vile bilipashikuya. Il est dit ici, lorsque nous lisons au verset 17, Romains 8, verset Romains 8 verset 17 tunasoma, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. sasa kama tuku bana tuku batoto, nikisema tuku tena bariti Si, bariti ba Mungu na bale batariti na Kristo, afin kama d'être tuku glorifiés. nangaika naye njuu Amen. tupate kutukuzwa naye. Alors, bien-aimés, nous ne souffrons pas seuls, Amin. mais nous souffrons Kumbi bapendwa, avec lui. kama tukunangaika tukunangaika kumbi naye, kama tunaisha kwa batoto yake. L'autre chose est aussi que Mambo ingine tena nous hapa n'avons pas à sa gloire. ni kusema na shei Nous ne utukufu devons pas yake être ni yetu, concertés njo kwa par maana certaines choses qui nous arrivent. tushifadhaike njo mamambo fulani fulani kunitufikia. Cela n'a pas, ce n'est pas nécessaire que cela nous soit étonnant. Ile tushishangaa, Tous ceux qui nous ont précédés petits, bale bote balitutanguliaka bakwe batoto au tous bakubwa, ceux qui ont eu la foi, bale bote balikuwaka na imani na bali muchakula Bwana, chemin de douleur. balipita munjia ya maumivu. Nous ne serons pas épargnés non plus. Miliweza kusema na shei Cela ne atuteepuka nous sera pas épargné. hii Peut-être na shai tetwa chafuashi, pengine we mwi mfano mina mimu yangu, lakini hata vile notre espérance en tumaini yetu iko ndani ya dans le Mungu, Dieu vivant. Mungu Nous ne mzima, lassons pas au cours du temps. na tuchoke hata miaka inapita, lakini tukuna kankamana paka vile sauti Il nasema. m'est resté à cœur Kisha pa moyo wangu lorsque Frère Franck milibakia na ile qui dit jana magharibi, ndugu Frank aliweza kusema il a aussi créé les temps. kupitia ile aliumba nayo wakati ya dunia. Le chapitre 1 Njo vile mkitabu ya kwanza kia Hebreu m'est venu directement à l'esprit. Hébreux niliweza kuikumbuka, Hebreu 1 verset 1. à plusieurs reprises et de plusieurs Kisha manières, zamani à nos pères, mara mingi na mana mnene kuachana kusumbulia na baba yetu kwa njia ya banabii, nous a parlé dans le Mungu Fils qu'il a mwima siku ya mwisho héritier de tout, alitusumburisha par le kupitia fait mwana qu'il a ula alimweka murithi wa vyote, créé le kupitia ye aliumba dunia. Verset 3. Verset 3, Celui-ci est le Huyu reflet de sa gloire njo kionyesha et utukufu l'empreinte yake de sa personne. na picha ya vileko, Par sa parole. na ekuna Et après avoir accompli la purification, shimamia bintu byote kwa neno lake, kisha est assis kusafisha mazambi yote, droite alikala de la majesté kuume divine ya utukufu ya Mungu Dieu céleste, pahali pa juu, devenant d'autant plus supérieur aux anges anakuya wa kupita ba malaika, qu'il a hérité d'un nom plus excellent. na aliweza kuwa na njina ya kupita En yabo. effet, nous pouvons dire, Ndiyo tunaweza non kusema seulement nipaka mwile jina cho mkuu ukombozi, nipaka mwile jina nous a été donné, wokovu ilitupewa, il a le pouvoir
naye kuna uwezo mumbingu na pa dunia, na bintu byote anebishimamia kwa neno lake, na bintu byote binapashi kufika paka vile sauti yake ilisema. Byote bile yalisema bilipashi kufika. Mu masiku mula alikuwa pa dunia na tana mwi wakati yetu. Juu kama nyene kuandika mu Psalm 2 verset 7 asema, woku mwana wangu milikuzala leo. Pale tunayua kusema ile ilitimizwa, ile ilitimizwa juu kino ya Mungu iliisema. Kukutena masauti ya mingi na njuu yetu banasema mitakuya baba yake hata kwa mwana wangu. Mu 2 Samuel 2 verset 14 kukuma andiko ya mingi ile ilitimizwa. Na banduko na badada byote nafai bifike na tamwima nyakati yetu. Minapenda kusema natashe tukunongole na tukuna kankamana njuu tunayua ile itafika. Kunyakuliwa kuyafika, lakini kama ilikuwa inaisha kufika hatupashi kongolea, lakini tukunongolea na kuvumilia. Ndio tukunongolea na maumbile yote ikunongolea iyo ukombozi, paka vile tulisoma Mroma 8. Banduku badada, kama hii ilikuwa isha kufika hatukupashi kuwa na tumaini, lakini tukunamongojea. Na wakati itafika, saa itenea, aina pale shetu napenda, aina mwile saa shetu nilikachia, lakini mwakati yake ye yote ilitimiza, inatimiza kama wakati yake, na hii itatimiza paka mwakati yake. Na kwa ile tunashukuru. Anasema tena mu Hebreu 1 verset 6, na wakati aliingisha mu dunia mwana wake wa kwanza alisema, pamalaika bote ba Mungu ba mwabudu. Amina. Kisha joba malaika anasema niye anafanya ba malaika banakuya mpepo na batumishi banakuya bimbirimbiri ya moto, lakini kwa mwana anasema, oh Mungu, kichi yako ni kia milele na konto ya utawalo yako ni ya waki. We ulipenda waki, ulichukia zambi. Jo kwa maana oh Mungu wako alikupakala mafuta ya furaha kwa baba pamoja na weye, yulu ya baba pamoja na weye. Kisha verset 10 wanasema, we Bwana, kwa mwanzo uliumba dunia na mbingu, ni wewe uliifanya na mikono yako. Yo itapita, wewe utadumu. Yo itazeka, yote sawa manguo. Ndiyo shini mambo mazuri. Hakika bintu byote biku na badirika, bintu te biku na shanje, lakini kukule mmoya bula shishanjaki ni Bwana wetu. Ye kupaka vile kila alikuyaka, alikuwa kumwanzo, ye ni wa kwanza, ye ni wa mwisho. Hii ni masauti ya bei sana. Wakati tunisoma hapa verset 11 anasema, wewe kuna dumu, byote bitazeka sawa mavazi, sawa nkochi, sawa nkochi utaikunja na utaibadilisha, lakini wewe ukuna dumu milele. Wewe unadumu paka yule na miaka yako haina na mwisho. Ishi ni masauti ya bei, ni masauti ya utukufu. Banduku na badada, miriweza kuwaza banduku na badada bapendwa, kama tunashimama mwimani na tunamubamba hii na she tutakuwa naye lote. Njoo ya utukufu mwimambo. Ibi byote bitapita, ibi byote bikuna mwanzo na mwisho, lakini bale bana muamini yeye. Bwana wetu anasema nini juu hapo? Sema bataishi hata banakufa. Musha 11 verset 25 juu vile banasema. Shini mambo munene sana. Tukuna shukuru na tukuna furaha
verset 12 mpaka Hebreu 1. We kuna dumu yule na miaka yako haina na mwisho. Banduku na badada, ni ufariji munene kwa huyu Mungu. Hivi tutashikosa je kumwendea? Tutakatala je kumwendea? Bantu wanaweza kutucheka, kuchekelea, inaweza kuningana sani ya bule sawa ile shiku. Njo paka vile na leo mwile manyakati bari mukatala na mwinyakati yetu beku na mukatala, lakini bantu kuna badada tukuna furaha vile arituita arituichika, tunakuwa mari yake njo wakati na milele. Njo kwa maana hatuwezi kukana kuinua jina lake, kumusifu. Kisha kukutena verse ngine mukitabu ya Marke kwangu inanenepa sana hapa mu chapitre 12. Ba mwalimu baandishi bari mwendea verse 28, Marke 12 verse 28. Mmoja wa baskriba alimushikia vile balianza kusema, alishikia vile Yesu aliwa kwamba Yesu alijibu mzuri sana. Basadukayo alimuchofea akamuuliza, amri ya kwanza kuma amri yote ni ya wapi? Verse 29 Yesu akajibu, hii njo ya kwanza, shikia Israeli, Bwana Mungu wetu eku moya bule Bwana. Verse 30 na utapenda Bwana Mungu wako na roho yako yote, nafsi yako yote, mawazo yako yote na nguvu yako yote. Verse 31 na hii tena njo ya pili, utapenda jirani yako sawe moya. Hakuna amri ingine mkubwa kupita hii mbili. Hii ni mambo mzuri sana ndugu na dada. Uyu Bwana moya moya eko na dumu. Hii masauti moya moya alioneshaka bantu na leo iko paka na bei yayo. Na leo nazania ndugu banana marianzaka kusema kila mara, eske munampenda? Eske munampenda? Njo ile aranza kulizaka bantu. Jo ile Bwana Yesu anasema hapa verse 29 ya Mark 12, Israel, Bwana Mungu wetu ni moya bule Bwana. Verse 30, utapenda Bwana Mungu wako na roho yako yote, nafsi yako yote na mawazo yako yote na nguvu yako yote. Hii inawazia aina tupaka Israeli. Hii sauti na kwetu ni ya bei sana. Tumupende. Njoo alitupenda wa kwanza, alitupenda wa kwanza, kisha tulishikia. Sema injo amri ya pili. Mungu atupe hii kugeuka, tushikwe bule bakusema, lakini tupende na matendo paka vile yalipenda. Yashi kuseme bya mingi, lakini alipenda bantu kwa matendo ile alibafunishia. Alienda alitoa bushima yake, alichitoa bya kweli, alionesha mapendo ni nini kwa matendo. Na shee bapendwa, tufanye paka vile mbele ya Bwana juu tumutumikie musawa. Mungu endelee na kutusaidia. Njoo maombi yangu. Amina. Mishitakawia tunashikia bya mingi, akuya kuwaka ibada mule. Mungu ashitusumburishe, ye kunatumia neno nja kutusumburisha. Kunaona tunafanya nayo nini, tukunaibeba je? Tunaweza kuya bajanja sana nja kufuchika kile tukunashikia juu ya bengine, wakati tukunashikia sauti na bile biku nafanika ndani yetu.
lakini kuku mumoya ule kuna chimba maro na mawazo ye ekunetwangarishisha mzuri sana, na anapenda kutusaidia tumwamini muyote. Leo ulizo aina tuyuwe nani anamwamini Mungu, lakini ulizo ni tuyuwe ni nani anamini bile Mungu alisema. Mkitabu ya Jacques banandika chapitre 2 verset 2, sema ula namini ya kusema unamini asema Mungu ni moyo unafanya mzuri, lakini na mandemona nayo njo vile namini yo iko natetemeka na kutetemeka, lakini mampepo nayo njo vile namini iko natetemeka. Imani au kulamata sema pa imani aina na bujitu kama aina maisha muyako bujima na muyangu, na kama roho ya Mungu aiyaja bujima ya Mungu. Leo ni nani ashamini Mungu? Ni bantu kiloko sana, lakini kuko kintu kile banamini hata kama ina njo kile Mungu anasema banabakia ni kilamata, lakini kwetu shei ni tuyo kufanya achanisho zaidi mwi wakati ya mwisho katikati ya bile Mungu alishakusema na bile bantu beku nasemaka beku nafundisha bile beku nachiana. Njo bukomvi ya mwisho, bukomvi katikati ya nuru na giza, bukomvi katikati ya kweli na bongo, bukomvi katikati ya bisela mazoezo na bile Mungu ye alisha kusema, bile Mungu alisha kufunula. Na sasa hivi ni bukomvi ya mwisho, inawezekana ikwe ya moto sana juu ni mambo ya mwisho, ni mambo ya bibi, ni mambo ya kanisa bibi harusi wa Bwana wetu. Mukitabu kia kwanza kia Jean mu chapitre ya pili kwanza verset 12, 1 Jean 2 verset 12, mine miandikia batoto kidoko njuu manzambi yenu banemisamea yo juu ya jina lake. Turiona ya asubuhi kuile neno ya kumwanzo, kisha tena sema kumacho ya Mungu ukombozi ni kazi ile inesha deja kuene kufanika kuisha, na shetu kukazi ya Mungu aturishikia nayo. Aina sawa baaminifu maisha abo yote mujima banze pa kuangaikaka paka na iulizo moya tu kila mara bepaka nasemaka Bwana unyurumie. Kuku mambo mwako mjaendeke, njo vile tunapashi kwenda Bwana mbele ya Bwana na unyenyekevu. Ile ni bya kweli, na muntu ule kusawa mbele ya Mungu atenda kwa Bwana kuna kalaba ashitenda na kilari yulu juu Mungu ni mutakatifu, na ule anapenda kumukaribia. Ni nani anapenda kumukaribia? Ni nani anapenda kumusumburisha? Sasa tutamini wakati kanibile Mungu anesha kutuonesha msauti yake. Jua anesha kutuonesha, anasema mimi nesha kukombola, mimi nakuita pa jina lako woku wangu. Iko Mwezayi 43 verset 1. Anesha kuturumia, anesha kutosha zambi, anesha kutupa bujima ya milele. Sasa tuchunga wakati tena, miaka ngapi tena tuendele paka na kubisha baraka bizuri bile Mungu anesha kutupa, tuendele paka tena na kuomba ayo. Utona saa tena Mungu tena afanye tena kingine
kile ile saa nishakufanyaka depuis zamani, anishaka bya kweli kukifanya. Pengine mnaweza kuwazia ndani yenu, sijui ya nini atuone sawa ni mambo yanesha kutimiza mwetu maisha. Ni njoo tunawazaka sema aifanye ashi aifanye, njoo kinyewe atuyone atone ile kazi alitimiza alifanya, ila anesha kutimiza ndani yetu. Hii magharibi nilishikia sauti ya kumwanzo kipande iko Roma 8, ilikuwa ni kwa kuonekana kwa batoto ya Mungu na kubadilishwa kwa maro yetu. Sasa mambo ni hii, tukunacha bujima Mungu bukuna kufa mumanafsi yetu njuu shetu mpaka na mauzuni sana ya mingi juu ya mwili ya maungu. Ile saa tunayoa mzuri sema tunapashi kongolea na kuvumilia mpaka na shiku ya ukombozi ya mili yetu. Kama unazeka na mimi unaiona, unakuwa na maumivu hapa maumivu pale, bintu bina tena vile bilikuyaka, unaanza sasa kukombana na Mungu. Kunasema Bwana, wewe ulisemaka hivi. Mungu alisha kusema bintu bya mingi sana, na bingine tena alisema mimi nitakuchunga na mubuzebu wako na pale utazeka na nywele mweupe. Inafai kushuka na kuheshimia bantu bakukomea. Mungu ashikutulake buyana bwa milele mwemili. Mungu alisema ni pale tutabadilishwa. Sasa tunaweza kuanza kuwa na mangaiko mauzuni ya mingi sana, huyu huzuni mwiki. Sasa tunabeba sasa sauti ya Mungu, atuyamini tena, tunaanza kuishakia, tunaanza kuizarau. Sasa imani hii msema kusema imani yonjo ushindi liwina dunia iko wapi? 1 Jean 5:4 jomle banasema ile sani kutokuamini na shaka je kune tukokote kune tushusha mshimo na inetuleta michoko ya mingi. Imani hiyo inapandaka italuka, lakini kutokuamini kukune tufanya tunakuwa bujitu na kune tukokota chini. Ni 1 Jean 2:12. Mine mianjikia batoto kiloko juu manzambi yenu bane miurumi ayo njuu ya jina laki. Mine miandikia ayo Baba juu munayua ule kwako tangia mwanzo. Mine mianjikia mwe babiana juu munawina muovu. Mine mianjikia batoto kiloko njuu munamuyua Baba. Verset 14. Mine mianjikia Baba juu munayua ule ekwako tangia mwanzo. Mine mianjikia mwe babiana juu muko na nguvu na sauti ya Mungu ikunekala ndani yenu. Nikisema ikunekala lote ndani yenu na munaisha kumuwina muovu. Bamitume roho ya Mungu ilianza kubaongoza, barikuya na kupanga bintu mzuri, barianza kupeleka bintu mzuri biene kweneana, bariyua kufariji, bariyua kusema bintu bibaya, kusema kukemea makemeo na sifa inekalaka paka jupaka vile biko na mwi wakati yetu. Mungu kuna kemea ndani yako na ndani yangu biasho kumupendeza, lakini tena na bia kutukankamisha bila nitukankamishaka. Tutasema nini kama hii mukanda bali tuanjikia yo nishe? Kama kulikuwa babiana hapa banasema muri wina dunia, muri wina mwovu, muri pashi kutoka hapa na nguvu. Mnasema Bwana, mimi nakushukuru njuu ya kunikankamisha. Sasa kama unawaza sema
Shetani ana tena nafuasha hata moya ile na kuchunga, na utapatanaka tena naye munja yote ya safari yako yote ya maisha, utabunkanaka tena naye pale kunirilanda hii tukuni mubukomvi moya mwile barisha kutuweka ni paka kumwisho ya safari yetu njo tutawina na njo vita itaisha, tutakuwa bashindaji pamoja na ule alitoka mshindaji ku Golgotha. Andiko ya mwisho ya 1 Jean 2 inasema hivi, 1 Jean 2 verset 28, na sasa hivi batoto kiloko kaeni ndani yake, njoo wakati ataonekana tukuye na hakikisho ya heri na mkone kuya kwake, tushirudie na haya. Hii nayo ni sauti ya shumchezo, iko nasema kurudia kwa Bwana vile hatuwezi kuluria na haya wakati Bwana ataluria, lakini tupate kuya na furaha kwenda kupatana naye, na tupate kulalamika kwa pana mioyo yetu, o Bwana kuya hapa sasa. Ishibaki bule ni kuandika, ipate kuya kwetu, paka vile nduku Branham kunesema mahubiri ya ntai, sema Kisangala inakuya mubaya njuu ya tule tutoto tubabebe ntai, njuu ya biote bile bilikuwa bizuri, bizuri biote binatoka munabakia paka miba ile kuna kutwanga fwashi yote. Na nasema Mungu ekuna fanya vile ni njuu bale batoto bantai bashibakiririe mukisangala ya papa dunia, njubo abana bandeke bapa dunia bo ni bandeke njua kuluka yulu sana. Kama Mungu anafanya na shea analeta katikati yetu au karibu na shaumu maisha yetu bintu bibaya bya kutuma miba inatutuange kunetufanya mbaya, ile haituzuru. Maana ya ile tu ni kusema shikia mwana wangu, mina kwa karibu na kuya murifurahi sana kuikala papa dunia, sasa bado kidogo mite bibeba mutukufu yangu, na inegalaka mzuri kuimba unitukune mubya pa dunia nene pesha yangu imani. Sasa kama ili Mungu aneangalia, Mungu akiangalia atutoke mudunia tukupaka benye kuikala paka saa mama nkuku ile na bakia tu ni masauti bule tuliimba. Sasa pale inafai tuone, tuvumbule, sema Mungu biote bila utufanishani paka mapendo. Munawazia kusema anaweza kuacha tu kintu tu kibaya kikwe karibu nafsi yetu? Hapana, asiwezi kufanya kavile. Ye bila atacha bitufikie ni bintu bitutoshe, tutoke ndani yetu, tuchomoke mdunia, tutoke mamambo ile kunetujamisha pa dunia, njuu mwimbo yetu ikwene kuyala na bujima. Asema unitukune mbya pa dunia, na wakati tutachomoka mbyote bya pa dunia pale hatutaungua tena, hatutahuzunika, tutamshukuru Mungu wetu. Njuu muji yetu ni kule ngambo, ni kumbingu. Ila ina tu mwimbo vile mwimbaji arimba, lakini ni ushuda tena ya neno la Mungu. Njuu hapa dunia hatuna na muji ya lote, lakini tukuna tafute ile kuna kuya. Hebreu 13 verset 14 ni mwi wakati kama kumuntu anasoma ile maverse ya kumwanzo, yule amupiga Kristo na mafuta ili kunetufundisha mambo yote na kweli, na kweli ile ila batufiche
verset 20 na 21, 1 Jean chapitre mu 1 Jean 2, verset chapitre 2 verset 28. Maintenant, petits enfants, Sasa pa batoto kidogo ikaeni ndani yake. verset 7, Anasema mu Jean 15 verset 7, kama munekala ndani yangu na masauti yangu inekala ndani yenu. ça, Hapa njo siri, njo sekret. Ula nekala ndani ya Kristo, sauti ya Mungu ni kusema isha kuikala ndani yake, na ule ndani yake sauti ya Mungu aikale ni kusema shikale ndani ya Kristo. Kusema ibi ni biene kuungana, biote ni biene kuingiana, hakuna namna kubitenga. 1 Jean chapitre 2, Mu 1 Jean 2 verset 28, petits enfants, batoto kiloko demeurez en lui, mwikale ndani yake, qu'il paraît njoo wakati ataonekana la joyeuse assurance tukuye na hii et qu'à son hakikisho ya heri, na wakati ataluria pas à reculer. tushilurie kumkongo mu aya. Nous savons que cela se trouve Tunayua kusema na hii nayo ikusa mfumbu Matthieu 25 noces, juu ya makaramu ya harusi, pas des noces. chakula Verset 10, ya harusi. Ku verset 10 kumwisho banasema na mulango balifunga. et alors vinrent celles qui étaient fortes. Sasa bamajimu balikuya bale babikira balikonkola ku mulango. Ce jour-là, Ile shiku ils resteront honteux, batakuwa na aya, commandés et pas récupérés. kusema Et Dieu dit, hakutakuwa namuna ya bo kuingia tena. Na ndiko inasema bawili batakuwa mukitanda, moya atenda ngine atabakia. Luc 17:4, bawili batakuya mukinu beku na twanga, moya atenda moya atabakia. Bawili batakuwa mashamba, moya atenda moya atabaki. Eske ni wewe, eske ni mie? les perles Ni nani atatambuka pa ile mulango entrées. ya perle sawa mushindaji na atengia mwile muji mzuri ya Mungu? Dans chapitre 2, Mu 1 Jean 2 chapitre 2, mu 1 Jean 2 verset 29 anasema, kama munayosema ni mwenye haki, kumbi muyue ya kwamba yeyote ule kunatenda wake engendré ou né. ni kusema ye njo alimuzala. L'injustice Uzalimu est liée ni yene kungu à l'impiété, kwa muntu asho Mungu transgression. au kutokuamini, kukuvunja sheria, L'impiété et à la transgression. kutokuamini, On peut le lire. kukunatembea pamoja na buntomboji, kuvunja sheria. Munaweza kusoma mu 1 Jean 3 verset 4, asema yeyote ule kunatenda zambi anavunja sheria, na zambi ni kuvunja sheria. Zambi Transgression de ni kuvunja sheria. Tunapashi kumbi kuelewa ile. certains demandent pardon à Dieu, Bengine beko na momba Mungu, Mungu abarumie un peu mal, et ils pensent que c'était kama un péché. balifanyisha bubaya, banaona sema ni zambi. Arrivé au point où nous Tunafika mukipimo mule, moustiques tunakuwa sawa ba et mustiki, nous voulons avaler. tunatafuta kumeza ba ntembo. Dieu a établi Tunapashi kuelewa dans sa kusema Mungu anesha kupanga mzuri sauti yake, na ni kupitia sheria njo utaanza kupima zambi ni nini, nkosa ni nini. il n'y a pas de transgression Hakuna nzambi, hakuna nzambi qui ne ile soit présentée par la loi comme ile hautapata msheria. Zambi yote basha yanjika msheria sema ni nzambi. Njo kwa maana Kristo na ye sur lui le châtiment balimweka chini ya sheria, njo alilitwike et ile mapiko ya sheria pénitence et subir la mort. na akufwe. 1 Jean chapitre 3 verset Ni 4. 1 Jean 3 verset 4, Un péché yeyote ule anatenda nzambi ni kusema anavunja sheria, na nzambi la transgression ni de la loi. kuvunja sheria. J'avais toujours voulu parler de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Milianza kupenda sana niseme ya 2 Thessaloniciens 2 kufuatana na hii andiko hii. Qui s'est Beko nasema mambo ya huyu muntu wa sho Mungu, parole de Dieu, kusema ule anatupa sauti ya Mungu les directions. kunenda manjia yake yoyote, me hamuna njia kupeleka kumbingu. Ni ya mafaa sana. Tuyasema tukuna nanga ya shukutenka njuu ya nafsi yetu, Dans la parole de Dieu. na ile nanga Maintenant, nafsi yetu ni sauti ya Mungu, du 5e chapitre, sawa sauti ya mwisho ya dit mu chapitre 5 kwanza verset 18, chapitre 5, 1 Jean 5 verset 18, tunayua comme est
ya kwamba yeyote ule Mungu anazalaka ashifanyake zambi. Juu ule Mungu anazala anerichungaka ye moya, anirikingaka ye moya, na uyu muovu ashimugusake. Eske tunaweza kuyamini yeyote ule Mungu anazala afanyake tena zambi? Zambi ni kuvunja sheria, ni unafuanishiamo, unafuanishiamo tu, ukunenda kuvunja amri ya Mungu, sauti ya Mungu. Hakuna mtu atama ule Mungu anazala atenda tu kuvunja mukina kiswa muchima, ekuna vunja sauti ya Mungu tu au amri ya Mungu na roho yake yote. Sasa je, mtu anaweza kusema anapenda sauti ya Mungu, anampenda Mungu, kisha kunavunja ile sauti ya shishimi? Mambo vile haiwezekani. Jo, kwa maana wakati tuko nasoma maandiko ya hivi, tunapashi kusoma maandiko yote ile kunasema pa mambo kama ina hivi, tutabakia muzuni ya kutokea tu ndani na mahubiri. Hiyo inapashi kutusaidia tutoke mwile uzuni ya ndani, itoneshe njia ya Mungu ya ukombozi, njia mwashe kuchomokea. 1 Jean 3 verset 4 asema yeyote kuna kutenda zambi ni kusema kuna vunja sheria, na zambi ni kuvunja sheria. Kisha verset 18 banasema ya 1 Jean 5, tunayua sema yeyote ule Mungu anazala atendake zambi. Hii baneandika hapa pasho pengine au kama hakuna muntu akuongeza ako au kupunguza kitu, kusema ule Mungu anazala ndani yake mbeko ya Mungu ikunekala mule, na mbeko ya Mungu ni neno ya Mungu, na neno la Mungu kama inekala ndani yetu na tukune ichunga mu maroho yetu, pale kumbi hatuwezi tena paka shebe nyewe tukuna vunja ile sauti ile tulisha kupokea mu maroho yetu. Pengine pai tunaweza kuongeza hapo verset ya kwanza ya 1 Jean 5. 1 Jean 5 verset 1, yeyote anaamini ya kwamba Yesu njo Kristo, huyu kusema Mungu anamuzala, na ule anamupenda baba yake, anapenda na batoto yake. Verset 2, ni kwa hii tukuna yua, tukuna vumbula kusema tunapenda batoto ya Mungu wakati tunamupenda Mungu na tukuna tumikia maamri yake. Naluri hapo pa verset 2, tukuna yua kwamba tunapenda batoto ya Mungu wakati tunapenda Mungu na tukuna tumikia maamri ya Mungu. Peku mambo ya mingi hakuwezi kusema pa hii mambo hii, lakini mapendo ya Mungu ile kwenye kuyala maro yetu na muile mapendo jo munayala sheria yote na manabii, ni wakati tunapenda Mungu na roho yetu yote na kupenda jirani yetu na roho yetu yote, na pale tunapata autorisation kwa Mungu tubebe sauti yote ya Mungu na maamri yote na bile biote Mungu anakatala tubitumikie biote kwa neema. Mu 1 Jean 5 kuverse yake 19 asema tunayua kwamba tuku batoto ya Mungu na ulimwengu yote mjime kuchini ya uwezo wa shetani. Hii ufahamu ikale loto maro yetu. Tunayua asema tuku batoto ya Mungu, tuku ba Mungu mjumbeko ya Mungu banesha kuiweka ndani yetu. Na minekalaka nune isema sana akukala yake kuzarikwa kama hakuna mimba. Inafai kukwe mbele kupatana na ni mule mkupatana mule inafai kufaniki katikati ya Kristo na kanisa juu mbeko ya Mungu
juu mbeko ya Mungu baipunguze, juu bujima bwa sasa butoke sasa mukanisa bonekane. Nata bantu wavi banazali kwa mudunia, nata batoto ya Mungu bamukiro abata tokea mumpepo paka hivi. Inafai kukungana kupatana, inafai kupashi kuonekana mapendo, juu mbeko ya Mungu ipate kuonekana. Inafai kupatana na kwa mapendo, kupatana katikati ya Mungu na kanisa, na ni mwile mapendo njo mule sasa na shetu napashi kutokelea tuonekane. Mungu atufanye neema tuishi imani munamuna, tuishi kwa loti munamuna ya upana, kuishi ushiriki na mapendo, mushiriki na mapendo na Mungu. Ndiyo tulurie kwa ile mapendo ya kumwanzo na Bwana kwa neema ye moya atembe sasa nasi munjia yake. Mkwena odari mufarijiwe, mkwena odari njole tulisoma. Bwana alisha kuwina na alituangaisha shebote, ushindi yake njo yetu, na ni kwa neema tutafika. Sauti yake, roho yake ifanye ndani yetu kile ye mwenye Mungu alitayarisha kufanya. Kisha kufunula neno yote, uwezo yote ya Mungu inapashi sasa baifunule, na Bwana ashitakosa kuifanya, atajitukuza. Jina lake, jina takatifu lisifiwe, litukuzwe. Amina. Tushimame tuimbe hii mwimbo paka hivi niko njo paka vile binapashikuya, paka hivi niko njo paka vile binapashikuya. Aina nguvu yangu, lakini paka we peke yako, damu yako kuningusha mazambi. O kondoo wa Mungu, minakuya, minakuya. Amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, yote inawezekana. Amini tu. Yesu eko hapa, Yesu eko hapa, yote inawezekana juu Yesu eko hapa, Yesu eko hapa, Yesu eko hapa, yote inawezekana juu Yesu eko hapa. Baba aliye juu, tunakushukuru njoo ya wakati ya neema, njoo ya hii wakati. Tunakushukuru Mungu mwaminifu, vile ulituruhusu tufike hapa, useme nasi munyenyekevu. Bwana, tunakushukuru vile neno lako hakika inatusumburisha imangaribi. Bwana, tunayua kwamba tuchunge mbule, lakini tunayua ya kwamba shebote mapenzi yako. Ndio Bwana, tunakuongolea Bwana, tunakutolea bote mambo ya fulani au fulani, ikwe nini, kwa nduku au dada, wewe unayua ile mambo, wewe ndio unaweza kuibadilisha,
tunakusifu, tunakuabudu, tunasifu jina lako la uwezo wa Yesu. Tunakusifu njoo banduku bote na badada bale bote bali kuyapa, njoo bashiriki nasi na weye Bwana. Aksanti na moyo wote kwa kuturuhusu tukuye bene kungwa na mapendo ya we Mungu. Sifa kujina lako la uwezo. Amen.